नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2 महामार्ग प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवारा नवी दिल्लीच्या राय पिटोरा सांस्कृतीक संकुलांत पवित्र पी प्रहव अवशेशांच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. नव्यान तयार केल्ल्या विकसीत भारत रोजगार आनी उदरनिर्वाह हमी मिशन ग्रामीण कायद्या वरवीं मनरेगा खाला काम करपी मजुरांचो रोजगार पुरायपणान सुरक्षीत आसा अशें ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संघटनेन 2 प्रायल क्षेपणास्त्राचें यशस्वी प्रक्षेपण केलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवारा नवी दिल्लीच्या राय पिटोरा सांस्कृतीक संकुलांत पवित्र पी प्रहव अवशेशांच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. 19व्या शेंकड्यांत सोदून काडिल्ले पी प्रहव अवशेश शाक्य वंशांतल्या गौतम बुद्धाचे आसात अशें मानतात. तांचे स्वदेशी प्रत्यारोपण आनी भौशीक प्रदर्शन हें देशाचें सांस्कृतीक दायज सांबाळपाचें आनी बुद्धाच्या शिकवणेंत मुखार आयिल्ल्या शांतताय, करुणा आनी प्रबोधन हांच्या सार्वत्रीक मुल्यांक चालना दिवपाच्या देशाच्या सतत यत्नांचें प्रतिबिंब आसा. ह्या पवित्र अवशेशांनी इतिहासीक, पुरातत्वीय आनी आध्यात्मीक म्हत्व आशिल्ल्यान ही कार्यावळ देशाच्या सांस्कृतीक आनी राजकीय इतिहासांतलो म्हत्वाचो खीण थारता अशें संस्कृती मंत्रालयान म्हळां. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज 2 महामार्ग प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. तातूंत 6 लेन नाशिक सोलापूर कॉरिडॉर आनी ओदिशाचो राष्ट्रीय महामार्ग 326 रुंदीकरणाचो आस्पाव जाता. महाराष्ट्रांत 6 लेन ग्रीनफिल्ड प्रवेश नियंत्रीत नाशिक सोलापूर अक्कलकोट कॉरिडॉर बांदपाक अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन मान्यताय दिल्या. 374 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या महामार्ग वट्ट 19,142 कोटी रुपया भांडवल खर्च येतलो अशें नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. आज नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है. ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा. 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा. 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा. ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा. बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत. तशेंच ओदिशांतल्या राष्ट्रीय महामार्ग हायवे 326च्या सध्याचो रस्तो रुंद आनी घटमूट करून 2 लेन रस्तो करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. राष्ट्रीय महामार्ग 326च्या सुदारणेक लागून प्रवास बेगीन, सुरक्षीत आनी विश्वासांत घेवपा सारको जातलो, जाका लागून दक्षिण ओदिशांत सगळ्या वटांनी उदरगत जातली अशें श्री वैष्णव हांणी सांगलें. नेशनल हाईवे 326 उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है. National Highway 326 connects the interior areas of Odisha. Today, the cabinet has approved the widening and strengthening of this highway. It is a 206-kilometer project with an investment of 1,526 crore rupees. Gajapati, Raigada and Koraput are all aspirational districts and all 3 are tribal districts. This project will increase economic activity and improve transportation in these districts. इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा. नव्यान तयार केल्ल्या विकसीत भारत रोजगार आनी उदरनिर्वाह हमी मिशन ग्रामीण कायदो 2025 खाला मनरेगा खाला काम करपी मजुरांचो रोजगार पुरायपणान सुरक्षीत आसा अशें ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. देशभरांतल्या मनरेगा कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय पावंड्या संवादाचें अध्यक्षपद सांबाळटना तांणी हें विधान केलें. ह्या संवादांत तांणी विकसीत भारत रोजगार आनी उदरनिर्वाह हमी मिशन ग्रामीण कायदो 2025 ह्या खातीर उमेद उक्तायली आनी ताका येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्ल्या परीक्षा पे चर्चा उपक्रमान इतिहासीक पावंडो हुंपला. परीक्षा पे चर्चा उपक्रमांत वांटो घेवपा खातीर देशभरांतल्यान 3 कोटी परस चड लोकांनी नोंदणी केल्या. सहभागाच्या प्रमाणांतल्यान परीक्षा पे चर्चा ही खरी लोकांची चळवळ म्हूण उजवाडाक येता अशें शिक्षण मंत्रालयान सांगलें. देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांनी, पालकांनी आनी शिक्षकांनी व्हड प्रमाणांत वांटो घेतला, जें ह्या कार्यावळीची वाडत वचपी लोकप्रियता दाखयता. हो उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या मानसीक भलायकेचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी परीक्षे कडेन सकारात्मक नदर वाडयता. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हणल्यार CBSEन 10वी आनी 12वेच्या बोर्ड परीक्षांच्या सुधारीत तारखो जाहीर केल्यात. CBSEच्या म्हणण्या प्रमाण फुडलीं वर्सा 3 मार्चाक जावपा आशिल्ली 10वेची परीक्षा आतां 11 मार्चाक जातली.
जाल्यार 12वीची परीक्षेची तारीख 10 एप्रिलांतल्यान मुखार धुकळ्ळ्या, जी 3 मार्च 2026 दिसा जावपाची आशिल्ली. प्रशासनीक कारणाक लागून तारखांत बदल केल्यात अशें मंडळान सांगलें. शाळांनी ही माहिती सगळ्या संबंदीत विद्यार्थ्यांक आनी पालकांक दिवची अशें CBSEन म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संघटनेन म्हळ्यारच DRDOन ओदिशा दर्यादेगेर एकाच प्रक्षेपकांतल्यान कमी वेळांत 2 प्रायल क्षेपणास्त्रांचो यशस्वीपणान प्रक्षेपण केलां. वापरप्यांच्या मूल्यमापन चाचण्यांचो एक भाग म्हूण ही उड्डाण चाचणी केल्ली. दोनूय क्षेपणास्त्रांनी नियोजीत प्रक्षेपवृत्ता प्रमाण उड्डाणाची सगळीं उद्दिश्ट साध्य केल्यांत अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. प्रायल ही स्वदेशी विकसीत केल्ली घन इंधनार चलपी अर्द बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र आसून तातूंत अत्याधुनीक मार्गदर्शन आनी संचारण प्रणालीचो उपेग करून चड अचूकताय सुनिश्चित करतात. ही क्षेपणास्त्र वेगवेगळ्या लक्ष्यांचेर जायत्या तरांचे युध्द सामग्री व्हरपाक सक्षम आसतात. हैदराबादेच्या क्षेपणास्त्र संशोधन केंद्र आनी हेर DRDO प्रयोगशाळांच्या सहकार्यान तांची उदरगत केल्या. ह्या वर्सा सरकारान जायत्यो म्हत्वाच्यो सुदारणा केल्यात, ज्या विकसीत भारत 2047च्या दिशेन देशाच्या राष्ट्रीय प्रवासांतले म्हत्वाचे पावल आसा. ही माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी दिल्या. नवी दिल्लींत भारत सरकाराचे 2026 वर्साची दिनदर्शिका जारी करतना ते उलयताले. The theme of this year calendar इस वर्ष के कैलेंडर का विषय भारत 2026 है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और समृद्ध भारत के आत्मविश्वास से भरे क्षण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह एक ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जो अपनी पहचान में सुरक्षित, अपनी संस्थाओं में मजबूत और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण में स्पष्ट है। in its long-term vision. हें कॅलेंडर खूब जतनायेन तयार केलां आनी तें खऱ्या अर्थान सरकाराची प्राधान्यां प्रतिबिंबीत करता आनी सरकाराचें संवाद साधन म्हणून विकसीत जालां अशें माहिती आनी प्रसारण सचिव संजय जाजू हांणी सांगलें. This year's calendar, Bharat at 2026, Seva, Sushashan or Samriddhi. It reflects India at a moment of great consolidation, and this calendar actually seeks to translate this vision into accessible monthly themes, and all these monthly themes speak to our citizens across regions and also across generations. कर्मचारी राज्य विमो महामंडळान ESIC नियोक्त्यांक आनी कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणेक प्रोत्साहन दिवपाची येवजण म्हळ्यारच SPRE 2025 एक म्हयनो मेरेन वाडयल्या, जाका लागून नियोक्त्यांक कसलेंच बंधन नासतना सामील जावपाक चड वेळ मेळटलो. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान सांगलां की हो एक म्हयन्याचो विस्तार ESICचे व्यापक आनी सोंपें पालन करपा खातीरचे यत्न घटमूट करता, जाका लागून देशांतल्या सामाजीक सुरक्षा कव्हरेजाचो विस्तार करपाक मदत जातली. ह्या विस्तारा वरवीं नियोक्त्यांक ESIC कामगार आनी समाज कल्याण आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालयाच्या पोर्टला वरवीं आपलो वेवसाय आनी कर्मचाऱ्यांची डिजिटल नोंदणी करपाक अतिरिक्त वेळ मेळटलो आनी ही नोंदणी नियोक्त्यान थारायिल्ल्या तारखे सावन प्रभावी जातली. आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान बिहार, उदेंत उत्तर प्रदेश आनी हिमाचल प्रदेशांत शिंयाच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच ईशान्य राज्यांत अस्तंत बंगाल आनी उत्तराखंडांत राज्यांनी दाट दुकें पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. खेळांत. भारतीय बुद्धीबळ ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगायसीन दोहात जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ संघटनेचे संवसारीक ब्लिट्झ चॅम्पियनशिपांत कांस्य पदक जिखून संवसारीक बुद्धीबळांत आपली उत्कृश्ट कामगिरी चालू दवरल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज 2 महामार्ग प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवारा नवी दिल्लीच्या राय पिटोरा सांस्कृतीक संकुलांत पवित्र प्रहव अवशेशांच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. नव्यान तयार केल्ल्या विकसीत भारत रोजगार आनी उदरनिर्वाह हमी मिशन ग्रामीण कायद्या वरवीं मनरेगा खाला काम करपी मजुरांचो रोजगार
पुरायपणान सुरक्षीत आसा अशें ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संघटनेन 2 प्रायल क्षेपणास्त्रांचें यशस्वी प्रक्षेपण केलें आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजे 7:20 तो मेरेन नमस्कार.